Take the Plunge by Gloria Emerson. ग्लोरिया एमरसन अमेरिकन राइटर है, कुछ नया और मुनफरद करना चाहती है। रेस में हिस्सा ले मगर बैकबोन का प्रॉब्लम है। कार रेस में हिस्सा ले मगर आइज़ का प्रॉब्लम है। आखिर फैसला किया वो पैराशूट से जंप करेगी। दोस्तों ने कहा, ग्लोरिया तुम किसी दरख्त में जा अटकोगी या किसी छत से जा टकराओगी या फिर रोड पर कारों के बीच धड़ाम गिरोगी। मगर ग्लोरिया अमेरिका की स्टेट ऑरेंज जा पहुंचती है। एस्टल नामी उस्ताद ने ट्रेनिंग दी। आज मे की मॉर्निंग है और आज ग्लोरिया ने जंप करना है। फर्स्ट स्टेज, ग्लोरिया को हेलमेट, बूट और जंपिंग सूट पहनाया गया। ग्लोरिया एरोप्लेन से जंप लगाती है। सेकंड स्टेज, ग्लोरिया पत्थर की तरह फिजा में गिरती है। आंखों और नाक से रालें बहती हैं। शी इज टू मच पजल। थर्ड स्टेज, संभल जाती है। वसी और आसमां है, नीचे सब्जे के कतात हैं। सुन खामोशी, मजा आ गया और रेत के गड्ढे पर उतर जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, AJKU, गुजरात यूनिवर्सिटी IUB अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुट पेन टू पेपर अ क्रिटिकल समरी। अपने पेपर पर पेन रखिए और क्रिटिकल समरी लिखिए, तनकीदी समरी लिखिए। 2008, डिज़ायर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ गैर मामूली करने की ख्वाहिश इज़ द थीम ऑफ ऐसे, इस ऐसे का थीम है। टेक द प्लंज बाय ग्लोरिया एमरसन। 2015, How does she maintain the focus? किस तरह उसने फोकस कायम रखा ऑन हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स पर। थ्रू आउट द ऐसे, पूरे ऐसे के दौरान उसने अपनी फीलिंग्स बताई हैं। 2012, टेक द प्लंज इज अबाउट द अनयूजुअल करेज ऑफ अ वुमन। एलैबोरेट। टेक द प्लंज ये गैर मामूली जुर्रत है औरत की, इसकी वजाहत कीजिए। 2013 PUUS, what details does she provide about the operation of the parachute? क्या डिटेल दी हैं, क्या डिटेल प्रोवाइड की हैं ऑपरेशन ऑफ द पैराशूट, पैराशूट की तैयारी के बारे में क्या डिटेल दी हैं राइटर ने। द डिसेंट, और उतरने के बारे में क्या डिटेल दी। एंड द लैंडिंग, और फिर उतर जाने के बारे में क्या डिटेल दी। जब वो उतर जाती है तो उसको पकड़कर एक मेहमान के सामने ले जाते हैं। देखें जी, डिसेबल पर्सन भी हमारे यहाँ जंप लगाते हैं। ग्लोरिया कहती है जी, और बात कि मैं मेहमान खसूसी के सामने लड़खड़ा के गिर गई थी। हाउ आर these डिटेल्स फिटेड टू द डिस्कशन, ये डिटेल किस कदर फिट हैं तमाम डिस्कशन को ऑफ हर फीलिंग, जो अपनी फीलिंग्स की डिस्कशन उसने की है उसमें डिटेल कितनी ठीक है। एट वेरियस स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस पर, इन हर एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे की। 2015 PU, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गुजरात। Take the plunge is an essay rich in careful details. Discuss, ये टेक द प्लंज में बड़ी एहतियात के साथ डिटेल डाली गई हैं तजर्बे की। डिस्कस 2014। डू यू थिंक दैट द राइटर इज एडवेंचरस? क्या आप सोचते हैं ये राइटर तो एडवेंचरस है, बहादुर है, एंड डॉन्ग और जुरतमंद है। 2015 GC। और हाउ डू हर फीलिंग्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंज, उसकी फीलिंग्स कैसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई। 2012।
Emerson gives a touch of humor to a very serious event. ایک بہت ہی سنجیدہ ایونٹ کو اس نے مزاح کا رنگ دیا, ٹنٹ رنگ دیا. ڈو یو ایگری؟ 2012 PU. واٹ از ایمرسنز پرپز ان رائٹنگ؟ ایمرسن نے یہ ایسے کیوں لکھا ہے؟ ڈز شی اسٹیٹ ہر پرپز ڈائریکٹلی؟ کیا اس نے اپنا مقصد آپ کو ڈائریکٹ بتا دیا؟ اور ڈو یو ڈسکور اٹ فرام ہر اپروچ ٹو دا سبجیکٹ؟ یا آپ خود اس کو تلاش کر لیتے ہیں جیسے جیسے وہ اپنے موضوع کو بتاتی ہے, سبجیکٹ کو ڈیٹیل کرتی ہے, اپروچ کرتی ہے. اینڈ ہر فوکس, اور جیسے جیسے وہ فوکس کرتی ہے. 2014 واٹ ور ہر موٹیوز؟ کیا مقاصد تھے ان میکنگ جمپ لگانے میں. 2013 ڈسکرائب گلوریا ایمرسنز ایکسپیرئنس آف پیراشوٹ جمپنگ. بتائیے گلوریا ایمرسن کا تجربہ پیراشوٹ جمپنگ کا. 2016 PU. Why did the writer want to jump from the aeroplane? رائٹر ایروپلین سے کیوں جمپ لگانا چاہتی ہے with parachute 2015 UOS. There is single answer of all above questions. This is our magic. This is your host, lecturer MK Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for notes and audio lectures. Answer. گلوریا انفٹ. گلوریا گو کے انفٹ ہے بٹ ایڈونچرس ویمن, لیکن بہادر عورت ہے. ڈسکارڈڈ دا ویوز آف ہر فرینڈس, اپنے دوستوں کے ویوز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اینڈ آل ایکسپیکٹڈ آررس, اور تمام متوقع خوف بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے. اینڈ ٹک پارٹ ان پیراشوٹ جمپنگ, اور پیراشوٹ جمپنگ میں حصہ لیتی ہے. شی ایکسپریسڈ ویری منیوٹ فیلنگس, اس نے دی ہیں, بیان کی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی فیلنگس آف ہر ایکسپیرئنس, اپنے ایکسپیرئنس کی. ویری جوکلی اینڈ فٹنگلی, بڑے مزاحیہ انداز میں اور فٹ انداز میں. ایسٹل had opened a parachute jumping training school. ایسٹل نے پیراشوٹ جمپنگ ٹریننگ اسکول کھول رکھا ہے. اور his motto was, ایسٹل کا مقصد ہے جمپنگ از دا world's most stimulating, جمپنگ دنیا کا سب سے پرجوش کھیل ہے. اینڈ soul satisfying sport, اور روح کو تسکین دینے والا کھیل ہے. as safe as swimming, اور اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ تیرنا. جتنا خطرات تیرنے میں ہیں اتنے ہی خطرات, محض اتنے ہی خطرات جمپنگ میں ہیں. گلوریا چیزڈ ایسٹل, گلوریا نے ایسٹل کو جا پکڑا. اینڈ بورڈڈ دا سیسنا 180, اور سیسنا 180 نامی ایک بد شکل جہاز پر سوار ہوئی. On lovely May morning, first stage, she felt strange in her jumping suit. وہ بڑا عجیب و غریب محسوس کر رہی تھی اپنے جمپنگ سوٹ میں. اینڈ equipments, اور جو سامان اس کو پہنایا گیا تھا اس میں عجیب محسوس کرنے لگی. دا بوٹس اینڈ ہیلمٹ, جس طرح کہ اس نے بوٹ پہنے اور ہیلمٹ پہنا. جب سارا سامان پہن لیا اور تیاری پوری ہو گئی, بیلٹ ساری لگا دی گئی, کہتی ہے مجھے پیشہ آیا ہے, میں نے واش روم جانا ہے. شی فیلٹ پین ان ہر بیک, اس کو کمر میں پین محسوس ہوا. سیکنڈ سٹیج, ایز شی جمپڈ شی فیلٹ لائک اے اسٹون, جیسے اس نے جمپ کیا اس نے اپنے آپ کو پتھر کی طرح محسوس کیا. اینڈ لاسٹ ہر سینسز فار اے مومنٹ, کچھ لمحے کے لیے تو اپنے سینسز کھو بیٹھی, حواس کھو بیٹھی, حواس باختہ ہو گئی. دا ونڈ اسٹرک ہر, ہوا اس سے ٹکرائی. اینڈ پزلڈ ہر, ہوا نے اسے پزل کر دیا. اینڈ براٹ آؤٹ واٹر فرام ہر نوز ایز ویل ایز آئیز,
اس کی آنکھوں سے اور اس کے ناک سے پانی بہنے لگا. پھر اس نے اپنے گلو سے صاف کیا. دین پیراشوٹ اوپنڈ ود اے جرک. پھر ایک دم جھٹکے سے پیراشوٹ کھل گیا. سنبھل گئی. تھرڈ اسٹیج شی اوپنڈ ہر آئیز. اس نے اپنی آنکھیں کھولی. اینڈ سا اینڈلیس اسکائی. اور اس نے اینڈلیس نہ ختم ہونے والا وسیع و عریض آسمان دیکھا. کلرز رنگ دیکھے. ٹیکسچرز سبزے کے قطعات دیکھے. دیر واز کولڈ سردی تھی. اینڈ سویٹ سائلنس آف نیچر. اور فطرت کی خاموشی تھی. دا فلیئر آف بینگ بٹوین ارتھ اینڈ اسکائی. آسمان اور زمین کے درمیان میں ہونے کی خوشی. میڈ ہر ویری ایکسائٹیڈ. اس نے اسے بہت ایکسائٹیڈ کر دیا, پرجوش کر دیا. شی وانٹڈ ٹو پرولونگ ہر اسٹے ان دا ایئر. وہ فضا میں اپنے اسٹے کو بڑھانا چاہتی تھی. شی فیلٹ اینگری. اسے غصہ آیا. ٹو سی دا سینڈ پٹ. ریت کے گڑھے کو دیکھ کر. کیوں؟ ویئر شی واز ٹو لینڈ. جہاں پر اس نے اترنا تھا. لو جی مزہ ختم ہو گیا. دا ایکسپیرئنس واز اوور. تجربہ ختم ہو گیا. دا ایکسپیرئنس واز نائس. یہ تجربہ بہت اچھا تھا. شی پرووز تھرو جمپنگ. جمپنگ سے اس نے ثابت کیا دیٹ دا ویمن آر آلسو courageous. عورتیں بھی جرت مند ہیں. اینڈ سرپرائزنگ. حیران کن ہیں. انڈائریکٹلی the purpose of her essay writing is only to convey. اس کے ایسے کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کنوے کرنا چاہتی ہے, منتقل کرنا چاہتی ہے. دا تھیم, ایک بات, ایک اہم بات. کیا؟ who does wins. جو جرت کرے گا جیت جائے گا. نائس آف یو.